Uy, asa man mo oy? Harime. Nag-dress lagi mo day. Asa man ang event? Pwede po change outfit. O pet, video himi pet. Tarunga ha. Nagamit ka ating video. Hi guys! Mahal kami sa Hacienda Paradise. Hacienda Paradise. Hacienda Luisita. Nice, guys. Pwede na siya anapit, no? Namak mo. Wala tayong maligong dyan. Nga to, abang nga to.